हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानंकर फोर्थ सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 9 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 क्वेश्चन कौन अच्छी श्रेणी संघर्ष संबंध में मार्क्स को मतमत आलोचना कर डिस्कस द व्यू ऑफ मार्क्स ऑन थियोरी ऑफ क्लास वार या उपरे आम डिस्कसन करवा श्रेणी संघर्ष बा थियोरी ऑफ क्लास वार विषय देखा मार्क्स तांकर पुस्तक साम्यवादी इस्तार बा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बा दास कैपिटल रे आउ गोटे बही हूँ दास कैपिटल रे श्रेणी संघर्ष श्रेणी विहीन समाज प्रतिष्ठा निमंते विशेष भाव आलोचना करते जर्मनी ब्रिटेन देखा जाउथिबा श्रमिक मानकर समस्या तार समाधान एवं मार्क्स को समाजवादी आंदोलन शुभारंभ करते ब्रेटिंग लिप्से तांको मतरे मार्क्स को सामाजिक श्रेणी होउछि केतेक लोकंक समाहार जो मैंने संगठित उत्पादन नामक समान कार्य लिप्त रही था मार्क्स को दृष्टिकोण अनुसार श्रेणीर 5टी वैशिष्ट्य रही। देख प्रथम हूँ अर्थनैतिक लाभ को श्रेणी मान मध्य बंटन नहीं सदा सर्वदा कलह लगी रही है। द्वितीय हूँ एक निर्दिष्ट श्रेणी व्यक्ति माने पारस्परिक आदर्श और बुझामणार जोगाजोग करने द्वारा श्रेणीर विकास हो पार। 3 नंबर हूँ श्रेणी सचेतनतार वृद्धि द्वारा से मध्य एकता दृढ़ भावना सृष्टि होता है सेमानଙ୍କର ऐतिहासिक भूमिका विषय सचेतन होती। तापर 4 नंबर हूँ समाजर निम्न श्रेणीर लोक जितेबाला उत्पादन माध्यम और बंटनर नियंत्रण को निज हाथ में रखिपारती ना से शोषण शिकार होती। 5 नंबर हूँ सर्वशेष ऐतिहासिक परिस्थिति श्रेणी सचेतनता अर्थनैतिक संघर्षर परवर्ती हो निम्न श्रेणीर सदस्य माने राजनीतिक संगठन सृष्टि करिथांते। एबे देखिबा मार्क्स का श्रेणी संघर्ष समाज श्रेणी संघर्ष एक समाजटे आधुनिक समाज मार्क्स को मत एक विपरीत धर्मी परस्पर विरोधी समाज विशेषत्व मार्क्सवाद समाज व सार्वजनीन भाव समस्त समाजर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक श्रेणी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। श्रेणी संघर्ष इतिहास एक चलती प्रक्रिया यार सविशेष फलस्वरूप श्रेणी विहीन समाज प्रतिष्ठा हुए जीवन में शेष पर्यायर से उल्लेखनीय से जे श्रेणी संघर्ष चिंताधारा फ्रांस बुर्जिया समाज में देखा पाई किंतु वास्तव में यह विश्व इतिहास एक अतुलनीय अवदान। यही श्रेणी संघर्ष 3टी नीति उपर पर्यवेसित। प्रथम हूँ उत्पादन विकास इतिहास विभिन्न पर्यायर श्रेणी अवस्थित देखा जाए। सेकेंड हूँ श्रेणी संघर्ष सर्वहारा एकछत्रीवाद नीतिर सूत्रपात होता है। थर्ड हूँ श्रेणीर पतन सर्वहार एकछत्रवाद एक सामूहिक पर्याय और सर्वशेष श्रेणी विहीन समाजर प्रतिष्ठा यार चरम एकमात्र लक्ष्य। सामाजिक श्रेणी विकास केवल उत्पादन संगठन उपर निर्भर करेनि या केतक जनसाधारण अन्य स्वार्थ एवं जीवन प्रणाली विभिन्नता नहीं सृष्टि होता है। मार्क्स तांको मतरे जेते दिन पर्यंत लक्ष्य जनसाधारण परिवार एक व्यवस्थित अर्थनैतिक परिस्थिति बसवास करुथिबे जहाँ तांकर जीवन एवं स्वार्थ संस्कृति अन्य भिन्न कराई अन्य श्रेणी प्रति शत्रुता भावना सृष्टि करे सेतेबेले श्रेणी सृष्टि होते से तांको रचनार द्वितीय पर्यायर श्रेणीर ऐतिहासिक दृश्यपटरे उपरे ध्यान दे जहाँ कि मात्राधिक भाव ग्रहण जहाँ कि मात्राधिक भाव ग्रहणीय से 1818 जर्मन विप्लव लुइस बोनापार्ट को परिवर्तन उदाहरण देते। ऐतिहासिक अध्ययन से श्रेणी चिंताधारा व्यवहार करते या पर्यायक्रमिक भाव यार विकास करा जाय नथिला। उदाहरण स्वरूप से रेवोल्यूशन ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी रे से केते गुड़िए श्रेणी मानक मध्य पार्थक्य दर्शाई सामंत सम्रांत बुर्जिया पेट बुर्जिया एवं मध्यवर्ती कृषक तापर कृषि श्रमिक एवं शिल्प श्रमिक से निज पुस्तक द्वितीय दि क्लास स्ट्रगल ऑफ दि फ्रांस जो श्रेणी रे विषय उल्लेख से गुड़िक है आर्थिक बुर्जिया शिल्प बुर्जिया पेटी बुर्जिया श्रमिक श्रेणी सर्वहारा श्रेणी एवं सर्वशेष उप सर्वहारा। मार्क्स मान मत उत्पादन प्रक्रिया स्थायी स्थान ग्रहण करे ताको सामाजिक श्रेणी कहुए। उत्पादन वैषयिक प्रक्रिया आईनगत प्रक्रिया सामाजिक श्रेणी एक गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते। उत्पादन प्रक्रिया मालिक को पूंजीवादी श्रेणी कहुए। समान समय वैषयिक प्रक्रिया आईन प्रक्रिया मालिकाना
ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଶ୍ରମ ସହିତ ମାଲିକ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିର ମାଲିକ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଜମିଦାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର, ଯେଉଁମାନେ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମଜୁରୀ, ଲାଭ ଏବଂ ଜମିର ସୁଧ ଏହି ତିନୋଟି ନୀତି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଓ ସର୍ବହରା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ବିକାଶ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସେସ୍। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରମର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଉଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ଲାଭାଂଶ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର ପୁଞ୍ଜିପତି ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେପରି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍। ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଲ୍ଫ ଡେହେରନଡ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ସର୍ବହରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସର୍ବହରାକରଣ ବା ପ୍ରୋଲେଟାଇଜେସନ୍। ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସର୍ବହରାକରଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ସଂଘ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ଜନଗହଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସମୂହ ମଜୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ବିରୋଧରେ ଏହାକୁ ଏକତ୍ର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଠିଆ କରାଇଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବର ଉଦ୍ରେକ, ଦି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଆୟୁଧ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆଇନ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସୁହାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ବିପ୍ଳବ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ଶୋଷିତ ହେବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହେଲେ ଏବଂ ସମତାଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ହାତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ମାଲିକାନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯେ ସର୍ବହରା ସମୟକ୍ରମେ ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଉଦାସୀନତା, ଏଲିନେସନ୍। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଓ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚରମ ଓ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ପରିଣତି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତା'ର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତଥା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଏବଂ ନିଜ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅସହାୟ ମନେ କରେ। ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ସମାଜରେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଏକ ଉଦାସୀନତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।